Morning Melody. So, hapit ako magbulan. Dire anak po sa Kuwait. Katuluran ako ning balik karon sa abroad. Dati, nagtuo ko nga, di na akong balik mag-apply. Di na ako mag-abroad. Gusto na ako makauban akong pamilya. Pero, sa tusi nga, nag-apply gapon kong balik. Tungod kay walay ipon. Nagtuos, aban ninyo mga lods. Nagtuo mago ng uban nga, once nga naa ka sa abroad is daghan ka og kwarta. Labo na sa itong mga pamilya nga naa sa Pinas nga, once di nimo sila matagaan, ingno na dayon kang dalo. Pero wala nila niya hunahuna nga daghan kahitag daghan kahig mga kuandar sa mga OFW nga gitiis ang pagkaon lang daan. Number 1 na tulog, ginaigwanta. Labo na uban nga mga amo nga dalo mga hatang og pagkaon, paswertehay na lang diri sa laing nasod kung makaamo ka og kanang buutan, tagaan kag pagkaon. Okay na sa among mga OFW kung makakaon may kaduha sa isa ka adlaw, okay na jud kaayo. Swerte na kaayo ka kung makakaon ka ana. Pero ang uban nga OFW, ultimo na sa basurahan is ila nang kaunon. Kuwaon na para lang masudlan lang og sulod ang ilang tiyan. Pero wala na ginapakita sa ilang pamilya, ginatiis na nila. Pero ang uban makaasta ang uban pamilya da sa Pinas nga kaming mga OFW nga kwartahan nagtuos kung gusto nila mga sila automatic dahil padalan sila kay nagtuo sila nga kami diri kapamunitra jud og kwarta. Una-una po din taon ninyo bisan untag pangumusta lang dako na kay nagbili sa amoa. Nga kanaganing mangumusta lang mo sa amoa nga wala mo'y kailangan. Lipay na kaayo mi ana. Pero ang uban makahuna-huna ra jud. Dili na ako ginatanan ha pero jud kuan nga kasagaran jud nga mahitabo nga mangumusta lang sa imuha pero naipakapin. Kanaganing okay, kanaganing nindot unta kay sa feelings no kanang mangumusta lang sa imuha tapos walay kapalit. Okay na kay na sa mua. Pangutan-on kanang i-try ra gud pag-try ra gud mo diha sa Pinas, pangutan amin ninyo kung okay lang ba mi kay sa akong experience man gud no, dili wala jud ako yung nga gitanan. Pero ako pa jud pamilya na ako nangutana nga kung okay lang ba ko kana ganing Ora jeng sa imulugan jud na. mangutana lang unta nga kanang kumusta na. Pero ano man once nga dili makahatag ingno na yung dalo. Wala man ako ginakuan nga kanang nga mo lang unta ba nga kana ganing mangumusta mo. Okay lang unta. Maay na kayo na sa mo nga makadungog may ing ana nga mangumusta mo sa mo dira nga mga OFW nga wala mo'y pangayoon nga pagkapalit. Okay ra kaayo na jud na sa mo pero kasagaran jud mangumusta labo na OFW nga naa mo sa Pinas. Ayaw Mo nag-record ni kang pistil kagay kog shampoo bi. Ang gamay.
magilak tang tubig. Boy, Ay, thank you Lord. Nabusog ko ikaw. Busog ka? samukan kayo. Nagkaon ka? Busog ka, gugon. Ay, John na amot. Halika sino?